नमस्कार बंधु मो चैनल पुणी थे तो ये आम कथा यूट्यूब 11टी ट्रिक विषय रे। तो स्टार्ट करवा वीडियोटी ये ट्रिकटी बहुत आपंकर जरूरी हो पारे। तो स्टार्ट करवा वीडियोटी। तो यूट्यूब एप्लिकेशन जदि अपडेट कर अपडेट करदे। तो फास्ट ट्रिक हूँ जे आप सेटिंग्स को जातु। सेटिंग्स को गला पर जेनरल को पड़े। जेनरल फास्ट देखो रिमाइंडर में टू टेक ए ब्रेक ने आप जिते बड़े जो मूवीज देखुवे तो से बड़े आप रिमाइंडर हो। तो जिते टाइम देखुवे तो ऑटोमेटिक चली तो टाइम सरीगले ऑटोमेटिक बैक हो। तो यहाँ हूँ फास्ट ट्रिक मतलब यहाँ हूँ फास्ट ट्रिक। ट्रिकटा को आप बहुत अप्लाई करि परिबे एटा। तो सेकेंड ट्रिक होची ड्रैग थीम। हाँ बंधुगण ड्रैग थीम जदि जानी नथिबे एटा होची आपनकर जदि आंखी प्रॉब्लम थाई पारे तो एटा ड्रैग थीम ऑन करि देले आपन भलो रहइबो आंखी। तो ए ड्रैग थीम ताको ऑन करिबा हमें ऑन कले एमती हो इंटरफेस। तो देखु कला हो गला। तो ये आप आँखि बेसी खराब हो पारे। जदि राति समय देखुवे यूट्यूब सब बड़े तो आपंकर आँखि किसी प्रभाव हो ना। तो ये आप ऑन कर देखिपारे। तो सेकेंड रे होची ना सॉरी फ्रेंड सेकेंड है थर्ड रे होची लिमिट मोबाइल डाटा यूज। तो ये लिमिट मोबाइल डाटा यूज जदि ऑन करेंगे तो आप मूवीज फूवीज देखुवे तो आप किसी बफरिंग हेनी मैंने अटक नहीं। तो चलु थी मझे अटक नहीं। तो जिते नेट स्लो हेल्ले भी ये करें। तो आउ गोटे हूँ डबल टिप जहाँ मुझे देखिली। तो ये जदि वीडियो को चलेबे तो देखो डबल टिप कले आप 10 सेकेंड आगे गला देखो। तो या सेटिंग कले आपण देखो सेटिंग को पड़े। सेटिंग को गला पर जेनरल को पड़े डबल टेप आप रखी दूसरी 20 टी। तो 20 वीडियो को देख प्ले कली। तो प्ले कला पर डबल टेप कला पर 20 सेकेंड आगे जाऊँगी। तो आप एमती मूवीजटा को प्लेबैक करें। तो आउ गोटे ट्रिक हूँ फोर्थ टिप हूँ फिफ्थ ट्रिक हूँ एनाबल नियार्ड। माने ये वीडियो रे जेते सब डिटेल्स अच्छी आप जापर। हाँ बंधु यहाँ हूँ आपंकर बहुत जरूरी लगे। तो ये वीडियो आप वीडियो चली आप सब डिटेल्स बाहरी पारे। तो आप सेटिंग को जीवा पड़े। सेटिंग रू आपको जेनरल पड़ जाए। जेनरल पड़ एनाबल स्टेट फॉर नियार्ड। तो सब तल ऑप्शन रे क्लिक कर दे। तो क्लिक कला पर क्लिक कर देखो ऊपर गोटे 3 डॉट देते क्लिक करी एमती बाहर को देखो 3 डॉट कला तले गोटे ऑप्शन देते। तो देखते मैंने यहाँ बहुत कम आसपे आपंकर। तो ये वीडियो तो आप गोटे लाइक तो मारे। तो आ गोटे ट्रिक हूँ रेस्ट्रिक्ट मोड। जदि आप किसी खराब जिनिस देखुवे यूट्यूब रे तो ये मोड को ऑन कर देवे। यूट्यूब ऑन मान को देवे। तो ऑन कर देला पड़े आप मोबाइल शो होना देखु। तो किसी ए 18+ किसी भी नहीं 18+ किसी भी नहीं अडल्ट 18+ किसी नहीं वीडियो रे। तो एमती आपंकर रेस्ट्रिक्ट मोड ऑन करें।
এটা ବି ବହୁତ କାମ ରହିପାରେ ଆପଣଙ୍କର। ତ ଆପଣଙ୍କର 7 ଟ୍ରିକ୍ ହେଉଛି ନଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତାହା ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ହୋମ୍ ପେଜ୍କୁ ଆସୁଛି। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଯଦି ଖରାପ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଯେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ବି ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଆସୁଛି ତ କ'ଣ କରିବେ? ତାକୁ 3 ଡଟ୍ ଥିବ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ପାଖରେ, ତ ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ନଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ବନ୍ଧୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୋତେ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥିବ। ତ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଇଏ କରିବେ, ନଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କରିଦେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଭିଡ଼ିଓ ଥିବ ଯେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଆସିବ, ଯଦି ୱାଚ୍ ଲେଟର୍ରେ କରିବେ ସେଠି ଅପସନ୍ ଥିବ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ହେଉଛି ସ୍ଲୋପ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ହେଉଛି ଯେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଭେସି। ଆପଣ ଯେତେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ, ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବେ, ତ ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେବ। ଯଦି ଆପଣ କ'ଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବେ କେହି ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ତାକୁ ଚେକ୍ ବି କରିପାରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସର୍ଚ୍ଚ ପେଜ୍ରେ କିଛି ବି ଦେଖିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ସର୍ଚ୍ଚ ପେଜ୍ରେ ମୋର କିଛି ବି ଦେଖିବନି। ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କାମରେ ଆସିଯାଇପାରେ। ସର୍ଚ୍ଚ ପେଜ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ଚ୍ଚ ପେଜ୍ରେ କିଛି ନାହିଁ। ତ ସର୍ଚ୍ଚ ପେଜ୍ରେ କିଛି ନାହିଁ ଦେଖିଲେ ବନ୍ଧୁ, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇଠି ହିଁ ଅଛି। ତ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଭେସିକୁ ପଳେଇଯିବେ। ତ ଏଠି ପୁଶ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ପୁଶ୍ ସର୍ଚ୍ଚ, ସେଠି ଯଦି ଇଏ କରିଦେବେ ଆପଣ ଯେତେ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବେ ସବୁ କିଛି ଦେଖିବେନି। ତ ୟାକୁ ବି ଅନ୍ କରିଦେଇଥିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଯେବେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ତ ଘରେ ଲୋକମାନେ ଥିବେ, ମାନେ ଘରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିବେ ଯଦି, ତ ସେମାନେ ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖିଥିବେ। ତ ମୋବାଇଲ୍ ଦିନ ସାରା ସେମାନେ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ମାଇ ଅଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଟ୍ରିକ୍। କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ କିଏ ଧରିଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ଏଥିରେ କିଛି ଦେଖିବନି, କାରଣ ଆମେ ସବୁ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ କ୍ଲିୟର କରିସାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆମେ କ୍ଲିୟର କରିସାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ଆମର ସବୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ଲିୟର ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ କ୍ଲିୟର ହୋଇସାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କାରଣ ଆମେ ଆଗରୁ ହିଁ କ୍ଲିୟର କରିସାରିଛେ। ତ ଏମିତି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସେଟିଂ କରିପାରିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ବନ୍ଧୁ। ତ ରହୁଛି।